नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोवा 365च्या ह्या आमच्या कार्यावळीत रणमाले वेचणूक सोंपली पूण रणमाले चालूच आसा आणि 11 तारीख पर्यंत कितें जातलें हें पळयत रावपाची परिस्थिती आसा आणि ह्या परिस्थिती भितर हांगा रणमाले घेतात त्या एका गजालीचेर ज्या गजालीचेर सद्याक सगळ्याच पॉलिटिकल सर्कलांनी चर्चा चल्ल्या आणि मिडिया जी आसा तर मिडिया भितरय ताचेर डिस्कशन सुरू जाला ते म्हणजे वाय वॉज दी वोटर सायलंट. ह्या खेपेक मतदार मोनो आणि वोगी कित्या खातीर आशिल्लो ह्या गजालीचेर चर्चा करपा खातीर आमी हांगा 3 माने स्थापिल्ल्यात. तातूंतले पयले आसा म्हणजे गोवन वार्ता जे आसा ताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकार. त्याचबरोबर दुसरे आसात आमचे गोंयचे वरिश्ठ पत्रकार आणि द हिंदू ह्या राष्ट्रीय दिसाळ्याचे सिनियर असिस्टंट एडिटर प्रकाश कामत आणि त्याचबरोबर गोवा दूत जी आसा त्या गोवा दुताची खास प्रतिनिधी ज्योती धोंड. तुमकां तिगांयकय आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार. चर्चा सुरू करचे पयलीं आमी एक ल्हान एक्सरसायज केल्या. ल्हान म्हळ्यार मातशी व्हड आसा ती ती म्हणजे अशी की आमी आमच्या सगळ्या रिपोर्टरांक सांगलें की तुमी परत एक फावट गांवांनी सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवात आणि थंय भोवन पळयात आणि फायंड आउट करात अजून वोटर सायलंट आसा काय कितें, पयलीं आशिल्लो आतां कितें आशिल्लो. सो आमी सगळ्या रिपोर्टरां कडल्यान रिपोर्ट घेतल्यात. ते रिपोर्ट आमी पळोवया आणि मागीर आमी चर्चा सुरू करुया. आमी सुरवात करतात आमचे ग्लेन कॉस्टा जे आमचे चीफ रिपोर्टर आसात ते स्वता हांगा बार्देजांतले कांय मतदारसंघ लागींचे आसात आणि त्याचबरोबर तिसवाडीचे जे मतदारसंघ आसात ते मतदारसंघ भोंवले. ग्लेन कॉस्टा कितें सांगता तो पळोवया. I have been around in Panjim, Taligaon, Kalangut, Aldona, Porvorim, and Sant Andre. I have observed in these constituencies that the voters, though everybody is talking about a change, but voters are being silent. They are not. They are playing their cards very close to the chest. Glenn, why do you think that the voter has gone silent? The people have realized that it is not worth making a noise, not worth coming out in the open, because you could be targeted. People have become smarter today when they have seen that individual opponents are getting targeted, raids are happening. If this has happened during the Congress government, may not be so openly, and it has happened during this government also. So people are they are going for meetings of all parties. They are entertaining the candidates and their party leaders of all parties. However, they are not giving their opinion out clearly. दुसरे आमी ग्लेनाचे आयकले आणि ग्लेनाची मती आयकले ह्या गजालीचेर कित्या खातीर ताजें मत. त्याचबरोबर आता हिरू महाले आसात आमचे मास्कोचे जे मुरगांवचे 4 मतदारसंघ आसात. मुरगांव, वास्को, दाबोळी आणि कुठ्ठाळी हे 4 मतदारसंघ भोंवल्यात. तांचें मत कितें आसा तें आमी जाणून घेवया. जेन्ना वोटींग मारून भायर सरताले लोक तेन्ना आमी विचारलें तेन्ना ते कांय सांगूंक पळयनासले. पण आतां स्लोली खंय तरी मातशें उलोवपाक चालू केलें. जशें थोड्या भागांत मातशें सेन्सिटीव एरिया जाल्ले भशेन जाल्ले आहा किंवा तेंचे कार्यकर्ता मदीं मातशें तणावाचो दिसून येता. सो खंय तरी आतां दिसून येता की थोडे लोक भियाल्ले अशें दिसून येता. तेन्ना आमी विचारलें तेन्ना ते कांय सांगूंक पळयनासले. पण आतां स्लोली खंय तरी मातशें उलोवपाक चालू केलें. जशें थोड्या भागांत मातशें सेन्सिटीव एरिया जाल्ले भशेन जाल्ले आहा. सो खंय तरी आतां दिसून येता की थोडे लोक भियाल्ले अशें दिसून येता. तशेंच वास्को हितूनय लोक सायलंट आहा बिकॉज कॅन्डिडेट चड जाल्ल्या कारणान खंय तरी हें जाल्लें. बट जे नॉर्मल थोडे लोक कोण तरी सांगतात की बाबा अमको येतलो तमको येतलो. बट खंय तरी सायलंट वोटींग चड. ओके. सो थंय मातसो सायलंटा हळूहळू उलोवपाक लागल्या अशी परिस्थिती आसा. कृष्णा नायक आसा आमचे फोंडेचे प्रतिनिधी खबरांकार जे फोंडेचे 4 मतदारसंघ मडकय जावं, प्रियोळ जावं, शिरोडा, फोंडे हे 4 मतदारसंघ भोंवल्यात ते कितें म्हणटात ते पळोवया. शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी वोटर अजूनय सायलंट आसा. अशें म्हणटा की एक अशें वारें आसा की सुभाषाचें वारें आसा म्हणटात. एक कडेन अशें म्हणटा फायट बिटवीन जातली म्हणटा ती फक्त अभय प्रभू आणि सुभाषे भितर जातली म्हणटात. दुसरे म्हणटात थर्ड स्टेजीर आहा तो बीजेपी अशें म्हणटात. पण लोक वोटर अजूनय डायरेक्टली उलोवपाक रेडी ना. मुखाल्ली जी पिरोळ जी आसा लोक म्हणटात सद्याक एट प्रेझेंटली दोगूय पयलीं सारके आसले म्हणटा. आतां जेन्ना वोटींग जालें तेन्ना म्हणटा की गौन गावडे आहा तो फुडें आसा आणि लोक आतांचे यूथ आहा ते म्हणटा भितर अशें उलयता पूण ओपनली उलोवंक तयार. फोंडेची परिस्थिती आहा ती फक्त आसा की रवी भितर आनी राजेश वेरेकारा भितर मातशें फायट आसा. हो आतां वोटर आतां मातसो उलोवपाक लागला. पयलीं उलयनाशिल्लो कित्याक लागून अशें दिसता तुका?
तांकां सांगा पयलीं भिरांत अशी दिसताली की BJP आयलो अशें म्हणटा BJP आयलो जाल्यार आमकां फाल्यां हॅरेस करतले हें करतले तें करतले अशें म्हणटा अशें म्हण आतां ते उलयतात आपाची खंयच कांयच कोण काय उलयना जशी पयलीं जो वेव आयलो केजरीवाल येवन गेल्लो आनी तेन्ना वेव जो आसलो ताजो वेव तो लोक कॅन्डिडेट पळयतरी म्हणटा लोक मातशी खाली खाली जायत गेले म्हणटा मरे सामको सुदी हा फिक्स आसा सुदिनाक घालोवपाक कोण शकना अशें लोक म्हणटात. प्रहार सावड्डेकर आसा आमचो कुडचडचो वाठार जो केपें कुडचडें सावड्डें सांगे हे चारय मतदारसंघांनी भोंवन आयला ताचो तो कितें म्हणटा तो पळोवया. अजूनय तर वोटर्स अजून तितले उलोवपाक लागूना अजून तरी कांय उलयना ओवरऑल सगळ्या बोलाव तरी पूण लोक म्हाका दिसता कित्याक लागून उलयना तें कळना वोटींग केलें म्हणटा पूण सारकें सांगना कितें आसा तें. म्हणजे कितें उलयता पयलीं तसोच सायलंटच आशिल्लो आनी आतां कितें उलयता. ना उलयता चडशे अशें लोक उलयता म्हळ्यार कितें आमकां हो कॅन्डिडेट नाका आशिल्लो पूण आमकां वयर BJP जाय आशिल्ली कित्याक आमकां डेव्हलपमेंट BJPन 5 वर्सां केला BJP जाय आशिल्ली पूण हो कॅन्डिडेटान आमकां हें केलें कॅन्डिडेटान आमकां न्ही हे चारय कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर अशेंच उलयता. केपें लोक करना उलयना सारके तुगेले हांगा सांग्यारूय सारकें हें करना उलयना. ओके फुडलो आमचो रामदास पुजारी आसा काणकोणच्यान. काणकोण एकूच मतदारसंघ तो पळयता पूण खूब महत्वाचो मतदारसंघ भरपूर बोवाळ जालो तो कितें म्हणटा तो पळोवया. पयलो वोटर्स सायलंट आशिल्लो आनी अजून पर्यंत थोडो वोटर्स आसा तो सायलंटच आसा कितें डिसिजन ते कोणा कडच्यान कित्याक आयकुपाक गेलो बाबा कशी जाली वोटींग कितें जालें कोणाक कांयच उलोवपाक तयार ना थोडे. रामदास कितें दिसता तुका कित्याक लागून वोटर सायलंट आसा. म्हाका दिसता वोटर सायलंट कितें आसा म्हळ्यार पयलीं जेन्ना म्हाका दिसता रमेश तवडकराक टिकेट म्हाका दिसता डिनाय केल्या लागून म्हाका दिसता मोस्टली चड वोटर्स तेजो सायलंट जाल्लो आसा कित्याक तेजे एसटी लोक तर पयलीं म्हणटाले कितें रमेशाक टिकेट मेळटली म्हणून आतां कितें जालें रमेशाक टिकेट डिनाय केल्यान लोक बी सगळे इतली हांगा खोतीगांव आनी गांवणगरी ती पळोवपाक गेल्यार पंचायती इतली वोटींग जाला अशें पळोवपाक दिसता की ताका लागून म्हाका दिसता तें वोटींग चड जाल्लें आसा. थंय वोटर उलयना कोणूच कांयच उलयना. संदीप कामोलकर आसा आमचो पेडणे आनीक बार्देज हे 2 तालुक्यांतले मतदारसंघ तांणी कवर केल्या. पेडणेचे 2 आनी बार्देजा भितर जवळ जवळ 7 आसात तातूंतले बरेचशे कवर केले. तो कितें म्हणटा ते पळोवया. वोटर्स आसा ते कांयच उलोवपाक रेडी ना ते म्हणटा मॅक्सिमम वोटींग जाल्लेलें आसा पण सगळें सायलंट जाल्लेलें आसा कारण कोणूच कोणाचें उलोवपाक रेडी ना की कोण निवडून येतलो नाल्यार कोणाचें सरकार जातलें हेचे बद्दल कोणूच उलयना. ते म्हणटा 11 तारखेक रावा 11 तारखेक कितें तें प्रत्येकाक तेंची पोच पावती मेळटली. हे सायलंट आहा ते फक्त पेडणे मर्यादीत आसा पेडणे आनी मांद्रे ते कांयच उलोवपाक रेडी ना लोक. ओके म्हापशान थोडे उघड आसा लोक मागीर बाकीची कॉन्स्टिट्युएन्सी हय तांकां आनीक कितें तरी चेंज जाय. संदीप कामोलकर कितें म्हणटा ते आमी आयकलें. संदीप कामोलकरा नंतर महिम भांडारी आसा आमचो पणजेचो रिपोर्टर तो कुंभारजुवेच्यान रावताय बी थंय आनी तो कुंभारजुवे भोवला. कुंभारजुवे खूब महत्वाची कॉन्स्टिट्युएन्सी तो कितें म्हणटा ते पळोवया. खूब मोठ्या प्रमाणान अजून मेरेन थंय सायलंट वोटींग जालां कांयच कळपाक मार्ग ना कोणाक कशे तरेन गेलां लोक थंय खरें जाल्यार एंटी इस्टाब्लिशमेंट वचपाक सोदताले पूण इस्टाब्लिशमेंटाच्याच भितर एक आमदार आयिल्ल्यान मार्ग ना कळपाक कोणा वटेन मतां गेल्यात. महेश गोवेकार जो दिवचलचो आसा तो दिवचलचे सगळे 3 मतदारसंघ आनी 70चे 2 मतदारसंघ आसा तो भोंवला. महेश गोवेकार कितें म्हणटा तो पळय. 70 म्हणजे 70 दोग जाण राणे आसा त्यांचे म्हणजे ते फिक्स सीट कशे दिसतात तरी लोक उलयतात की पर्या सायडीक मातसो प्रताप सिंग राणे इतके फावटी निवडून आयला तो पूण ह्या फावटी ताजी मार्जीन दर खुबशी कमी जावपाक शकता. पर्या भितर अशें उलयता की विश्वजीत कृष्णराव राणे जो BJPचो कॅन्डिडेट आहा तो जिखूंक शकता तशें उलयतात लोक. आनी वाळपय भितर विश्वजीत राणे येतलो म्हणजे अशें थंयसर कांय व्हडलें तांकां ना अशें उलयतात लोक. हय अशें उलयतात. सांखळे भितर प्रमोद सावंत आनी आमचो हो GSMचो सुरेश आमोणकर यांच्या भितर फायट जाता अशें लोक उलयता. आनी मयां भितर काँग्रेस आनी BJPच्या भितर फायट जातली. दोघे जाणांचे हे आसा. थोडे लोक उलयता म्हणजे 50-50 म्हणटा दोगांक हे आसा कितें दोगांकूय चान्सीस आसा. दिवचले पयलीं उलयताले नरेशा बद्दल पूण आतां ऑलमोस्ट BJP जिखतले अशें म्हणटा राजेश पाटणेकर. आनी आतां आनी एक लास्ट आमचो उरिल्लो तो म्हणजे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी भोवले कडेन आसा. ह्या तुका कुंकळे सांगपाचें म्हणल्यार कुंकळे 20 to 25% जे सायलंट वोट जाले कडेन आसा आनी आतां जे उलोवपा लागले ते 15% उलोवपा लागले.
आता ही सायलंट वोट कोणा वतली आणि कितें कांयच कळना. त्याच बरोबर वेळीक सेम जाले कडेन आसा की 25 to 30% वोट सायलंट जाला. हे सायलंट वोट AAP वतले काय काँग्रेसी वतले ह्या हेचेर भरपूर डावट आसा. आता भितर खूब जाण ओपनली उलयले कडेन आसा की आमी अमक्याक हें जाला तें जाला अशें करून. त्याच बरोबर बाणावले सगळ्यांच्या चड सायलंट वोट जाले ते बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक. बाणावले आज पर्यंत 48% सायलंट वोट जाले कडेन आसा. आणि ह्या 48% सायलंट वोटाचेरच जो कोण निवडून येवपाचो आसा त्याची भवितव्य आसतले. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटी नावेली तातूंत 35% वोट सायलंट जाले कडेन आसा. आनी हातूंक डिफरन्स म्हणल्यार सेम जाले कडेन आसा की न्यू फेसीस अशें म्हणटात. म्हण आतां ते न्यू फेसीसाक कशें वतले ते पळोवचे पडटले. ह्या ओके रमेश, कित्या खातीर दिसता तुका हो वोटर सायलंट जालो अशें? हातूंत भितर संदेश दोन आसात. एक म्हणटा पयलीं पयशांचो वेव्हार खूब जाल्लो आनी ह्या पयशां खातीर वोटर सामके हें जाल्ले. पण आतां जे न्यू वोटर जे तातूंत एड जाले कडेन आसा चड करून न्यू वोटर यूथ आसात ते कितें म्हणटात की आमकां पळोवपा जाय खंयचो मनीस कितें करतो म्हणटा. आनी ह्या हाचेर आमी बेज दवरून आमी सायलंट वोट केला. न खंयची पार्टी पळोवन केला आमी फक्त कॅन्डिडेटा पळोवन केला हे तांचें हें आसा म्हणणें. हे आमचे आशिल्ले सगळे ज्यांनी म्हणजे प्रामाणीकपणान सगळे आता कितें आतां न्ही काय कोण कोणाचो फावोर करपाचो प्रश्न ना. सो हे सगळे आयकतकर तुमकां कितें दिसता ते तुमी संदेश म्हाका कितें दिसता न्हू की हे प्रॉब्लेमाचे जिनेसीस लोक थंड म्हणटा पळय ताजे आमी पळयतले जाल्यार फाटले इलेक्शनाची पार्श्वभूमी पळोवची पडटली. एक परिवर्तन यात्रा पर्रीकारान काडिली, बोवाळ जाल्लो, गोंयभर तो फिरिलो आनी लोकांच्या मदीं एक वारेंच जाल्लें की हें बदल आयलोच म्हणपाचो. तेन्ना लोक ओपन चड जाता. हे खेपे कितें जालें, काँग्रेसीन 4.5 वर्सां तोंड उगडलें ना. तांचे विशीं कोण कितें उलयतले. दुसरो विशय आयलो आम आदमी पार्टीन मातशी एक परिवर्तन धाडू यात्रा म्हणून काडली पण ताजो इफेक्ट प्रभावीपणान जालो ना कित्याक चडशे तांचे बरोबर भायले कार्यकर्ते आशिल्ले. आतां प्रश्न उरलो तो रुलींग भाजपाचो. म्हाका अशें दिसता की हांव जंय जंय फिरलां जंय जंय उलयलो लोकां कडेन थंय दादलो वोटर जो आसा तो असो म्हणटालो काही कडेन की ओपनपणान की पर्रीकारा उलयतना बी पळयत जाल्यार ताका हे खेपे उडोवं जाय, ताका एक बुद्ध शिकोवपा जाय अशें जातालें. पण बायलां कडेन उलयतल्यार म्हाका अशें दिसलें की बायलांक जे पद्दतीन पर्रीकार पार्सेकारान ह्यो काही स्किमी लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, मागीर विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप हय अश्यो सगळ्यो ज्यो दिल्या ज्या पद्दतीन त्यो पळयल्यार बायलांक तो दुदाचो गरम घोट कसो तोंड जर उगडीत जाल्यार गरम म्हणून उडोवं वचत जाल्यार तें दूद वता अशे पद्दतीन. आनी म्हाका दिसता की BJP पर्रीकार बी हांणी पळय ज्यो पयल्यो काही मिटिंगो केल्यो लोकां मदीं थंय तांणी लोकांक कन्विन्स करपाक हें केलें की काँग्रेस आयले जाल्यार ह्यो स्किमी तितले नेटान चलोवंक शकत वा ना शकत. हातूंत बायलांक मातसो तो आपले सुरक्षिततेचो विचार केलो अशें म्हाका दिसता. म्हणून ते उलोवंक म्हाका दिसता ह्या सायलंट म्हणजे प्री पोलूय सायलंट आनी पोस्ट पोलूय सायलंट हेका एक कारण आसा तें म्हणजे जेन्ना मतदार कितें तरी बदल करपाक सोदता तेन्ना बदल करप मतदारांनी एका पक्षा पासून दुसऱ्या पक्षा कडेन शिफ्ट जावप हेका एक धाडस लागता. आणि धाडस जेन्ना मतदार करता तेन्ना मतदार ते धाडस व्यक्त करूं शकना. तो भितरल्या भितर कोणाक तरी धडो शिकोवपाक म्हणून अशा पद्दतीचे तेचो एक ट्रेंड आसता. त्यामुळे अशा कारणामुळे ह्या सायलंटाचो कदाचित सध्याच्या सरकाराचेर एक वायट म्हणजे वेगळ्या पद्दतीन परिणाम जावं शकता. दुसरी एक गोष्ट ग्लेनान एक बरी गोष्ट सांगली की आमचो गोंयचो जो मतदार आसा तो इतलो हुशार जाल्लो आसा की ह्या पॉलिटिकल पार्टींक आनी पॉलिटिकल कॅन्डिडेटांक कशा पद्दतीन ट्रीट करप हें तांकां आतां सारकें कळ्ळें. तेणी एक बरो विशय बदल मांडलो की दे आर एंटरटेनिंग एवरी कॅन्डिडेट एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी. म्हणजे तूं येयलो जाल्यार ताचो, दुसरो येयलो जाल्यार ताचो, म्हणजे शेवट पर्यंत उमेदवाराक कळचें ना की हो बाबा कोणा वांगडा आसा, आपल्या वांगडा आसा की तेच्या वांगडा आसा. म्हाका दिसता लोकशाहीचो हो एक बरो भाग आसा. कारण मतदार जर कळपाक लागलो हो कोणा वाटेन आसा जाल्यार ह्या लोकशाहीक आनी ह्या मतदानाक कांयच अर्थ उरचो ना. तो टार्गेटूय जावं शकता. तो आनी दुसरी गोष्ट तेणी एक सांगला की लोकांच्या मनान एक धाक आसा की आपल्याक टार्गेट करत काय. गोंय हें ल्हान आसल्या कारणान गोंयचो प्रत्येक म्हणजे मनोहर पर्रीकाराची खासियत आसा खंयच्या गांवान खंयच्या घरांतलो खंयचो मतदार त्याच्या नांवा सकट तो वळखता. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराक आनी प्रत्येक मेन जो लिडर आसता ताका तो गांवांतल्या प्रत्येक वोटराक वळखता. त्यामुळे तो वोटर वोकल जायना आनी सायलंट रावता. म्हाका दिसता ह्याच गोष्टीचो कारण आसा की ह्या फावटी मतदार हो प्री आनी पोस्ट पोल सायलंट आसा. म्हाका एक सांगपाचें आसा की फाटली इलेक्शनां पयलीं आनी आतां जर पयलीं बायले मोठ्या प्रमाणान सदांच वोटींग करतात. दे आर मोर कॉन्शियस तांचे वोटींग रायट्सा बद्दल म्हण किंवा आमी वचून मतदान करून आमचो हक्क
करपा जाय, एस्टॅब्लिश करपा जाय. ह्याय हातूंत भितर इलेक्शनान बऱ्यापैकी बायल्यो भायर सरल्यात, दादले आयल्यात. पूण एक गोश्ट म्हाका अशी दिसता की कोण लोक वोटींग करपाक भिवना, म्हणजे भयाची लाट आशिल्ली किंवा टेररायज जाल्ले अशें कांयच वातावरण दिसूना, अनटवर्ड इन्सिडंट दिसूना, बोगस वोटिंगाचो कांय बोवाळ असो ह्या फावटी जावना, वेवस्थीत सगळें इलेक्शन जालां. खूब कॅन्डिडेट आसात, एक एक मतदारसंघान 9 कॅन्डिडेट 12 कॅन्डिडेट अशे जाल्ले आसात. लोकांच्या मनात प्रत्येक कॅन्डिडेट घरा येता, सांगता तूं म्हाका मत दी, तुका मत दी, हें चालूच आसा. सो दे हॅव डिसायडेड कोणाक मत दिवपाचें तेणें थारायलां. आनी कदाचित अशें आसूं येता की आज एक स्टेटमेंट केलो, ताजो विपर्यास जावन बातमी खंयच्या की सोशल मिडिया प्रेसान हातूंत ताजून नेमको एक संदर्भ सोडून ताजो प्रचार जावं येता. सो तांणी ठरयलें की हें सगळें कडचें बरें शांतपणान वोटींग करपाचें. आमकां जाणें कितें दिलां, जाका आमकां कितें दिवपाचें आसा तें आमी करतले. सो म्हाका दिसता सायलंट वोटींग म्हणजे हें न्ही, कितें रिझेंटमेंट न्ही. दे हॅव अवॉयडेड अननेसेसरी डिस्कशन. आनी जशें ग्लेनान किंवा बाकीच्यांनी म्हणलां की सगळ्या कडेनच बरें रावन आमकां जाय तांकां वोट दिवया आमी. म्हाका हांगा आनी एक म्हत्वाची गोश्ट सांगितली दिसता जी आमी लक्षांत घेवंक जाय. इलेक्शन कमिशन जितलें इम्प्रोवायज करीत आहा ही सिस्टम, तितलो इंटरफेस लोकांचो, वोटराचो आनी पॉलिटिकल पार्टी किंवा कॅन्डिडेटाचो कमी जावपाक लागला. फॉर एग्जाम्पल आतां तांणी तो इश्यू वेगळो. हय ना, पण थंय कितें जाता, ओपन जाता न्ही, तो ओपन जायना, ताका चान्स आहा ओपन न जावपाक. इश्यू जो आसा तो गेल्ले खेपे किंवा इंटरफेस बरो आशिल्लो 2012 पूण 2012 जेन्ना चेंज करपा जाय आशिल्लो तेन्ना एक रिझनमेंट आशिल्ली, उडोवपाकच जाय. सगळो मतदार हो व्होकल आशिल्लो, तो मतदार ह्या खेपेक व्होकल ना. म्हणटकर वेगळे सो तो व्होकल ना हाचें कारण म्हणजे जस्ट सोशल मिडिया आयल्या, ज्योती सांगता तशें सोशल मिडिया आयल्या म्हणटकर आमकां त्यो भानगडी नाका. सगळीं मतदारांनी एका बरोबर थारायलें की आमचें करपाचें ना म्हणून. ना, कन्सेन्सस कसो जायना पळय तेन्ना प्रत्येक जाण शाणापणान वागता, ते बोवाळ करिना, आमीच कित्याक करूया. ह्या फावटी आणि एक म्हत्वाचो, आता तुम्ही सांगल्या प्रमाणे 2012 परिवर्तन यात्रेन पूर्ण राज्यभरान एक तरेचे वादळ टायप धुमाकूळ घातलो. विजय संकल्प रॅली जाली. ह्या फावटी विजय संकल्प रॅली जाली, पूण एका सुद्धा विजय संकल्प रॅलीन लोकांचो उत्साह दिसूंक ना. म्हणजे 20 विजय संकल्प रॅली आयज राज्यान 20 विजय संकल्प बीजेपीन रॅली केल्यो, पूण ज्या पद्दतीन वातावरण निर्मिती जावन तरी ती वातावरण निर्मिती अजिबात ना. लास्टाचे 4-5 दीस तर काँग्रेसीचे इतले वारे आयले की बीजेपीचे वारेच ना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर धरीत गेल्यार मांद्रे आणि पेडणे मतदारसंघ, आमी पेडणे मतदारसंघात बाबू 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 अशेंच जावंक लागले. बीजेपीक ते वारे परतून घालपाची परिस्थिती देवना. मांद्र्यान सुद्धा हे पक्षांनी केल्लें वातावरण. वोटर ह्या बद्दली भितर सायलंट कित्याक जालो ना? वोटर सायलंट हेचो वोटर हो भियाता आपूण टार्गेट जायत काय म्हणून. कारण वोटर मान्य करना ज्योती म्हाका दिसता टेररायज करपा सारकें म्हाका दिसता की सगळ्यान व्हडलें कारण वोटर हें जायना तो इतल्यो सोशल स्कीम जाल्लेले आहात. प्रत्येक मनीस वायज बेनिफिशरी आसा कसल्या तरी स्किमीचो. त्यामुळे तो बेनिफिशरी जेन्ना मनीस आसता तेका दिसता की आपण कोणाच्या तरी उपकारात आसा. ओके, आमी एक काम करूया. म्हाका दुसऱ्यान दिसता की वोटर खूब मच्युअर्ड जावपाक लागला, ताका वचपरस जावपाची गरज लागना अशें सिटी भितरलें हांव सांगूं शकता. विलेजींनी हांव चड भोंवना, पूण बाजारा भितर जे म्हणजे तूं दर पोदेर दर, नुस्तेकार दर, भाजी विकपी दर, म्हणजे सामान्य मनीस ते इलेक्शना पयलीं जेन्ना आमी बाजारान वतालीं, इंटरॅक्ट करतालीं तेन्नाय ते उलयताले जे तांकां कितें उलोवपाक जाय आशिल्लें तें. वोटींग करून येतकीर तांणी तेंच उलयलां. म्हणजे उलयना अशें न्ही, पूण कोणा कडेन उलोवप, कदा कडेन प्रेसाक तूं म्हणटा तेचे तुमचे रिपोर्टर किंवा आमचे रिपोर्टर आसूं, प्रेसा कडेन ते उलोवपाक मातशे फाटीं जाल्ले आसूं येता. पूण यंग वोटर जो आसा न्ही तो ओपनली आयला. कित्याक आज पसून आमी एक बातमी जी कॅरी केल्या, वोटर सायलंट ना. आय फील वोटर इज नॉट सायलंट, दे चुजींग स्ट्रॅटेजिकल, दे चुजींग कोणा कडेन उलोवप आनी कोणा कडेन उलोवप ना. ओके, ह्याच गजालीचेर आमी मुखार चर्चा करूया. आमी रोखडेच येतात तुमचे कडेन मुखार ही चर्चा घेवन. बरोचसो वेळ आमचो रिपोर्टरांचो हे घेवपाक गेला, ताका लागून चर्चा कमी जाल्या, पूण चर्चा आमी मुखार व्हरतात. रोखडेच येतात तुमचे कडेन एक ल्हानसो विसो घेवन. पळयत रावात रणमाले. नमस्कार आणि येवकार. आमी तुमचे मुखार घेवन येतात परत एक फावटी रणमाले. आयच्या रणमाले आमी घेतात
एकाच विशयाचेर इलेक्शना उपरांतच्या ते म्हणजे वाय दी वोटर वॉज सायलंट, मतदार वोगी कित्याक आशिल्लो. आनी हाजे खातीर आमचे कडेन हांगा 3 मानेस्त आसात. ते म्हणजे गोवन वार्ताचे किशोर नायक गांवकार, आमची गोवा दुदाची ज्योती धोंड आनी द हिंदू ह्या दिसाळ्याचे प्रकाश कामत, 3 जाण पत्रकार. आनीक हाजेर आमी चर्चा करताले. ज्योतिबाई तूं कितें तरी सांगताले आनी हांव मागीर मदींच ब्रेक घेतिल्लो. हांव तुका सांगतालें की वोटर सायलंट नाशिल्लो तसो. प्री इलेक्शनी म्हजो अनुभव, हांव शहरा भितरलो, गांवांतलो तितलो कांय गांव सोडल्यार म्हाका तितलो अनुभव ना. पुणून शहरा भितर वोटर तसो सायलंट नाशिल्लो. प्री इलेक्शन आनी पोस्ट इलेक्शनी ते आपल्या ग्रुपा मदीं डिस्कस करताले. एक डिस्कशन कमी जावपाचें कारण आसूं येता की इलेक्शन कमिशनाचें काम ते BLO अपॉयंट केल्या, ताका लागून प्रत्येकाच्या घरांनी वोटर्स कार्डां पावल्यात. पयलीं कितें जातालें, कॅन्डिडेट सगळ्या आपआपले कार्ड व्हरून दितालो, ताजें डिस्कशन जातालें. मागीर टेबलाचेर वोटींग टेबल घालताले, ती डिस्कशन जातालें. आतां इतली स्ट्रीमलायन जालां की इलेक्शनाचे 2-3 दीस पयलीं प्रत्येकाचें वळखपत्र सगळें घरा कडेन पावलीं. इलेक्टोरल रोल आसता रिफॉर्म जाले. न्ही चर्च ताजेर तुम्ही जे उलयतात ते पॉलिटिकल पार्टी आणि मतदार हांचे मदले संवादाचेर हांव ताजे बद्दल उलयच ना. ओवरऑल डिस्कशन कमी जालां म्हळ्यार हांव उलयता तो असो की जनरली जर तूं गेलो अरे कितें वारें चल्लां, कशें वारें चल्लां, जाल्यार तो एक पळय सहज तुजे कडेन उलयतालो आनी काय उलयतालो. त्यो गजाली तो ह्या खेपेक उलयतना दिसलो ना खंय. म्हणजे तूं भोवला, किशोर भोवला, तुमी भोवला, कितें तुमचें? म्हाका महत्वाची भितर एकूच गोष्ट दिसता की आयज जो एक दहशत ताका हांव म्हणना, पूण खंय तरी वोटर खंय तरी सरकाराच्या उपकारान आसा. ताका दिसता की हांव कदाचित एक उलयलो आनी तेचो फाल्यां दुसरो सरकार येयलो, तेणी तेचो वेगळो हें लायलो गेल्यार म्हाजे फाल्यां स्कीम अमूक बंद जातली, म्हाका फाल्यां अमूक अडथळो येतलो, हो एक भंय मनान आसाच. आनी एक युवकांच्या संदर्भान म्हणजे जो वोकल वोटर असता तो मॅक्झिमम चड करून युवक असता. युवकांक आयज सोशल मिडिया एक अभिव्यक्तीचें एक वेगळें हें साधन मेळिल्लें आहा. तुम्ही जर पळयशात ह्या इलेक्शनाच्या काळार सोशल मिडियाचेर ज्या पद्दतीन वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येतलो, वेगवेगळ्या म्हाका दिसता की जे आमी म्हणजे सार्वजनीक पद्दतीन उलोवपाचो जो गोष्ट आसा तो आयज सोशल मिडिया माध्यमान उलोवपाचें हें सुरू जालां. म्हणजे नॉट ओन्ली पॉलिटिकल पार्टीज ऑर देअर वर्कर्स बट कॉमन मॅन, कॉमन पीपल, कॉमन भुरगे जे आसात ते वेगवेगळ्या विशयाचेर सोशल मिडियाच्या माध्यमान उलयताले, सोशल मिडियाच्या माध्यमान ते आपले मत प्रदर्शन करताले, सोशल मिडियाच्या माध्यमान ते टोटल वोकल असले. कदाचित आमकां सार्वजनीक पद्दतीचेर ते लोक पयले उलयना अशें दिसत, पूण आयज तांकां ते एक अशें माध्यम मेळ्ळां जेचेर कोणाचें बायलांचें सांगता. काही जे भाग आसात पळय पेरिफेरी, केपें, सांगे, वेर्ला, थी म्हजे कांय कॉन्टेक्ट्स आसात. ती गांवांमध्ये महिला ग्रुप जे आसा, महिला आसात किंवा गांवचे फॅमिलीज आसात, ते डिस्कस करताले पॉलिटिक्साचेर, कोणा मत दिवप ना, कोणें कितें केलां, कोणें करूंक ना, हाजेर डिसिजन जातालीं. पूण परकी मनीस जर एकांतलो भायलो आयलो जाल्यार दे मायट हॅव बिकम वायझर, शाणे जाले. आमी कित्याक भायल्या कडेन उलयताले, आमचो आमी निर्णय आमी घेतले. ताणें पळय उलयलां आमचे किशोर बाबान, ताचो एक इंटरनल अर्थ पळय. ताणें म्हळें की जरी हें जालें ना, म्हणजे रिटेलिएशन जालें ना, तरी एक सरकाराचे हाजे गेले जाल्यार आमकां त्रास जावं येता फुडें. हाजो अर्थ सायलंट आसता तेन्ना एंटी वोट वता काय कितें मातशें तरी खंय तरी एंटी आमी म्हणटा इंटरनल करंट असो आसता काय कितें. तोच आसा की जेन्ना म्हाका कितें तरी वेगळी करपाचें आसा तेन्ना हांव सायलंट जाता. अशें म्हाका ताणें पळय म्हळें. म्हाका आनी एक गजाल दिसता एज अ जर्नलिस्ट, लेट मी एक्सप्रेस माय व्यू ऑल्सो ऑन दीस बिकॉज आय एम पार्ट ऑफ युअर फ्रेटर्निटी, की नॉर्मली मतदार इस्टॅब्लिश्ड क्लासाच्या अगेन्स्ट जेन्ना वता तेन्ना तो हें जाता. हांगा इस्टॅब्लिश्ड क्लास म्हणजे फक्त एक भारतीय जनता पार्टी न्हय, काँग्रेसूय इस्टॅब्लिश्ड क्लास, MGP इस्टॅब्लिश्ड क्लास. सो म्हाका कितें तरी पार्टीच्या आनी म्हाका कितें तरी वेगळें कितें तरी करपाचें आसा. ओके, असो कितें तरी हें आसा तातूंत भितर. वेगळोच म्हणजे हांव पार्टी म्हणना. जेन्ना कितें करतलो तें ताका सांगपाक हें ना तेन्ना तो सहज उलयता भायर. पूण तो उलयना हाजो तर तो अंडर करंटान कितें तरी करपाचें आसा, वेगळें करता काय कितें. ज्योती सांगतो एकूच मुद्दो ज्या जाले भितर की डेफिनेटली म्हाका दिसता की आपले भितर तांणी कितें तरी थारायलां म्हणून तांणी तांचे भितर डिस्कस केलां. तिसरी मनशा कडेन आमी तें उलोवप ना अशें कितें तरी जालें ना. म्हणजे ह्या इलेक्शनाचो रिजल्ट जो आसतलो न्ही तो प्रेडिक्ट करप सद्याच्या स्थितीन व्हेरी डिफिकल्ट आसा. अशें इतले कॅन्डिडेटय आसात न्ही जे पयलीं छाती टोकपणे सांगताले म्हाका इतली 1000 लीड मेळटा, इतले 15,000 10,000 अशें मेळटा, ते पासून आज खंय तरी हांव जिखतलो, इतली
जिखतलो इतले म्हणपा कडेन पावल्यात म्हणजे रिझल्ट विल बी टोटली याच्या पयलींच्या इलेक्शनाचे जर ट्रेंड पळयत न्हू काँग्रेसचे मतदार जे असले न्हू ते सदांच सायलंट ते दर वर्सा वचप आनी तेंच्यांनी काँग्रेसीक वोट मारप पूण बीजेपीचे मतदार फॉरगेट अबाउट वर्कर्स हांव वर्कर्साचे म्हणत ना बीजेपीचे मतदार सुद्धा वोकल असले तांकां अभिमान असलो आपूण बीजेपीचो म्हणजे बीजेपी सरकार आयज ह्या परिस्थितीत तुमकां सांगता आयज स्वता उमेदवाराक कळना आपूण येतलो काय ना तो जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी आपापलो हिशोब करता खंयच्या बुथार कितली पडूंक शकता ह्या फावटी ह्या सगळ्या उमेदवारांचे हिशेब सामके भायर पडल्या तांकांच कळना कितें जातलें डोंट यू थिंक दॅट इट इज बिकॉज ऑफ द सायलंट वोटर दे आर कन्फ्युज्ड एक्झॅक्टली देअर ओन पीपल आर सायलंट दिस टाइम कित्याक एक पळय ह्या सगळ्यातून भितर तातूंत सिस्टमॅटीक कॅल्क्युलेशन्स करून हाडपी पार्टी म्हणजे भारतीय जनता पार्टी एक्झॅक्टली तुमकां याद आसतली आजपर्यंतची सगळी इलेक्शनाक मनोहर पर्रीकार तेच दिसा घेवन प्रेस कॉन्फरन्स आज 3 दीस जाले भारतीय जनता पार्टी अजून प्रेस कॉन्फरन्स घेना या गजालीचेर इलेक्शन 2012 सुद्धा ऑन द डे ऑफ पोलिंग सांची बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स बीजेपीचे सरकार आसा 26 जागाचे तेंच्यांनी टार्गेट दवरलेले आसा इतले 82% वोटिंग जाल्लेले आसा इतले जावन सुद्धा ऑन द पोलिंग डे प्रेस कॉन्फरन्स ज्या अर्थान जावना not only the BJP, the Congress, all political party. वाढून सांगला आम्ही हांगा पयली दीस रातची 8:30 डिस्कशन केल्लें पूण तेन्ना एक गजाल आशिल्ली की नोबडी वॉज कम्प्लिटली प्रिपेर्ड नाशिल्लो कॉन्फिडंट म्हणजे परस प्रिपेर्ड नाशिल्लो म्हाका दिसता अजून पर्यंत ते सगळेच प्रिपेर्ड ना एव्हरीबडी इज कन्फ्युज ना ह्या वेळार न्ही मतविभागणी खूप जातली कॅन्डिडेटी खूप जाल्या पार्टी खूप जाल्या सो एक्झॅक्टली डिव्हिजन नॉन इवन 200-400 मत प्रत्येक जर कॅन्डिडेटान घेतली पार्टीच्या जाल्यार रिझल्ट कॅन बी डिफरंट येस इट कॅन बी वेल कॅल्क्युलेटेड पार्टी म्हणटा कित्याक तेंचे प्रत्येक सिस्टम बसलेली आहा इलेक्शनाच्या पयलींचो तेंचो जो एक हें आसलो इलेक्शनाक वचपाचो इलेक्शन जाल्या नंतर ते इतले आबूज जाले की तांकां प्रेडिक्शन म्हणटा तेच तेंचें सोंपलें दिल्ली भितर प्रेडिक्शन वॉज व्हेरी इजी प्रेडिक्शन इज बिकम व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट ह्या गोंयच्या म्हणजे जे दिल्लीन शिकोवंक ना ते गोंयकारान तांकां गोंयकार मतदार इलेक्शन हे सादें न्हू इलेक्शन तूं बसून कॅल्क्युलेशन करणार जे इलेक्शन न्हू गोंयकारांनी आम आदमी पार्टी शिकयले म्हाका दिसता तेजो फायदो तांकां फुडें जावंक शकता फुडल्या इलेक्शन प्रत्येक पार्टी जातलो इनफॅक्ट प्रत्येक पार्टी भितर जातलो त्या बाबतीत दुबावूच ना पूण म्हाका एक सांगात की अशे तरेची एक हें दिसता की ह्या सगळ्या प्रेडिक्शना भितर वा सगळ्या हातूंत भितर जो मतदाराचो मूड जर पळयलो जायत are you getting a feeling that this election is not going to be party centric but candidate centric? गोंयांत तशें जाता बिकॉज गोंय आमचे इतले ल्हान आमी पार्टी जेन्ना अशे तरेन आमकां कॉन्फिडन्स दिनात तेन्ना लोक वैयक्तीक कॅन्डिडेटा कडेन पळोवन मतदान करतात. And is that can that be reason why the voter has gone silent? Because तो ताची सदांची पार्टी एफिलिएशन्स आनी हें इतले घेवन कितें तरी वेगळोच करपाचो आसा. ना म्हाका हो सारको म्हत्वाचो विशय ह्या इलेक्शनाक एक गोष्ट जाणून येयली आतां फॉर एक्झाम्पल गेली 5 वर्सां बीजेपी गव्हर्मेंट आसा बीजेपीन डेव्हलपमेंटूय केलो बाकीचे गोष्टी स्किमी दिल्यो पूण ह्या फावटी रिसेंटमेंट इज ऑन कॅन्डिडेट आयज अशी परिस्थिती बीजेपीची परिस्थिती अशी जाल्या की आमकां बीजेपीच गव्हर्मेंट जावं पण आमकां हो कॅन्डिडेट नाका आमकां कॅन्डिडेट बदलून दिया इतली परिस्थिती जाली की शेवटी मनोहर पर्रीकाराचेर इतलें येयलें की आतां कॅन्डिडेट बदलूं खंयचो आनी दिवं खंयचो 2 तर त्यांनी बदललेच बरोबर इंटरनल सर्वे म्हणून सांगलो आणि अनंत शेट आणि रमेश तवडकर उडयलं अनंत शेट आणि रमेश तवडकर इंटरनल सर्वे जर लागलो गेल्यार अशा आनीक कितले मतदारसंघ आसा ज्या जाग्यार भाजपा कार्यकर्त्यांनी सरळ सांगले आम्ही बीजेपीचेच पण आमकां हो कॅन्डिडेट नाका हो कॅन्डिडेट तुम्ही दिशात गेल्यार आम्ही ताका मत मारचे ना ही परिस्थिती म्हणजे म्हाका दिसता सरकाराच्या बद्दलची नाराजी न्हू ही आयज प्रत्येक कॅन्डिडेटाच्या बद्दलची आणि प्रत्येक मतदारसंघ एक काही रिझर्वेशन असपाक शकता की अमकेच केलें किंवा अमकेच केलें ना हे रिझर्वेशन असू शकता आणि एक गजाल सॉरी ना आय वाज जस्ट सेइंग की हे रिझर्वेशन आसूं येता की डेव्हलपमेंट केल्या स्किमी केल्या पूण त्याच बरोबर आनी थोडे कितें करपाचें तें करूं ना हो रिझनमेंट काही कार्यकर्ते किंवा लोकांच्या मतांक आसूं शकता पूण म्हाका एक मुद्दो हो दिसता की काही कडेन कॅन्डिडेटाक लागून लोक मातशे अपसेट जाले अपेक्षित नाशिल्लो कॅन्डिडेट वायज ह्या फावटी इलेक्शन अशें म्हाका दिसता दुसरी म्हणटा फाटली खेपे पसून तांणी सगळ्यांत 2000 म्हणजे दिसता 1994 इलेक्शना साकून लोक बेजार जावन मत मारताले काँग्रेसीक उडोवपाक 2007 पर्यंत उडोवपाक शकलेच ना कारण ते कोणा तरी दवरताले आनी वोट स्प्लीट करताले ह्या खेपे तांणी वोट स्प्लीट जावपाक 2012 दिली ना तशी खंय तरी ह्याय खेपेक वोट स्प्लीट जावपाक दिवची ना
पूण ते कोणाक फाटीच्यान रावतले कळना. तांणी मनांतल्यान थारायला. लोकांनी अशी प्रिडिक्शन आमच्या सारक्यांनी पत्रकारांनी बी केल्या की हे हेवटेन गेल्या ते ते हेवटेन हेवटेन गेल्या गेल्या. म्हणून अशी फुट्टली म्हणून हांव तेच सांगता परत ते की अशें जावचें ना. जातलेंच म्हणून सांगूंक जायना. जावचें कित्याक 2012 ते जावपाक दिली ना जावपाक तांणी. दिलें ना जाल्यार हेवूय खेपे कित्याक जावपाक दितलो मच्युअर्ड जर वोटर आसा तो दिवचो ना ना पूण अशें ह्या पती येता. युथय आसा हे लक्षात घे 32,000 युथ हेज वोटर 44%. लास्ट टाइम इट वाज 40% दिस टाइम आणि इट इज 44%. युथांमध्ये अशें जालें की काही कडेन तांकां सम ऑफ द युथ होम आय मेट एंड टॉक ते म्हणपाक लागले की आमी नॉट एनी ऑफ द अबाव मारले कित्याक काय म्हळ्यार आमकां वोटरां बद्दल तितले गोंय कॉलेजींनी हातूंनी काय अवेरनसच केलो ना सो वी वर कन्फ्यूज सो वी हॅव गॉन अँड पुश्ड ओके आमी हाजेर चडूय डिस्कशन करपाक शकतात पूण आमी चड काय म्हणजे वेळ सोंपला. तुमी आयले आनी खुबशीं मतां उक्तायलीं म्हणजे कितेंय जावं कोण म्हणटा भंयाक लागून कोण म्हणटा स्किमीक लागून कोण म्हणटा आनी कित्याक लागून कोण म्हणटा की आपले भितर तांणी डिस्कशन करून थारायलां ताका लागून जावं पूण कितेंय जावं सगळ्या राजकारण्यांक आनी सगळ्या राजकीय पक्षांक वेवस्थीत गोंधळाक जर उडयले कोणें आसत जाल्यार ते तुमकां सलाम. पळयत रावात रणमाले.